பார்த்திபன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளே இல்லைன்னு இத்தனை வாட்டி சொல்லியும் இவன ஒரு என்ன மாதிரி இருக்கான்ட்டு. ஒண்ணுலம்மா, அம்பாக்கு உடம்பு சரியில்லை, நீ சொல் என் பையன் சொல் என் பையன். പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ ലിയോ മൂവിയിലെ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് 1 and 2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ലിയോക്ക് വെടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എലിസ ഓൾറെഡി അവിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ രണ്ടുപേര് രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹാരോൾഡും ആന്റണിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ മൻസൂർ അലിഖാൻ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് എൻഡിലൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തിരി അതായത് പകുതി കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയുക കിളിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് കേട്ടാലേ ഫുള്ള് കേട്ടണമെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇനി പറയാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സംഭവം ഓൾറെഡി കണ്ടാണ് ഡിലീറ്റഡ് വീഡിയോയില്. അപ്പൊ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതല്ല സ്റ്റോറി, വേറെ എന്തോ ആണ് സ്റ്റോറി. ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയാ ആർക്കും തട്ടും മുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അടുത്ത സീനിൽ എന്താ തൃശ്ശയുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്നും അടുത്ത സീനിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ സീനിലോട്ട് പോവാം. റെഡി അല്ലേ? ഇന്നലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവസാനം, മറന്നുപോയാ? തുടങ്ങാം. ഈ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. இது 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எடுத்தது, இது 4வது படிக்கும்போது, இது 5வது படிக்கும்போது, இது காலேஜ் படிக்கும்போது அவன் எனக்கு எழுதின லெட்டர். நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா? உங்களை அண்ணனா நினைச்சு கேட்கிறேன். நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது எனக்கு புரியுது. நான் அவன்கிட்ட எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க அவனுக்கு தெரியாம பாத்துக்கோங்க. தெரிஞ்சதுன்னா உடஞ்சிடுவோம். മനസ്സിലായാ? தெரிஞ்சால் உடஞ்சிடுன்னு പറഞ്ഞேன். ஹலோ சார், பார்த்திபன் தானே? அம்மா சார், கொஞ்சம் உடனே கிளம்பி காஃபி ஷாப் வாங்கல, சார் எமர்ஜென்சி. காஃபி ஷாப்ல எന്തോ நான் சரக்கு அடிக்கிறப்போ அவனும் பக்கத்துல உட்காந்து சரக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தான் சார். என்னன்னு தெரியல சார், என் நண்பனை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா சரக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தாரு. போறவங்களுக்கு வேற சரக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு சார். அதுக்கப்புறம் ஃபுல் போதில ரோட்ல நின்று யார்கிட்டயும் ரொம்ப நேரம் போன்ல பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 கார்ல வந்தவங்க அவரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனாங்க சார். பிளாக் கலர் காடி தான். ஜி சார். ഏകദേശം അതാണ്. ஆள ஆல்ரெடி சங்கல்பிச்சவட சொல்லி கடைக்கு வந்திருக்கான், உன் கூட உட்கார்ந்து பேசியிருக்கான், உன்னை போட்டோ எடுத்திருக்கான். உனக்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லு, கேட்கறல சார். என் கடையில வந்து ரெகுலரா காஃபி குடிச்சிட்டு போறேன் யாரா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் பழக்கத்துக்கு கொஞ்சமாவது என் கண்ணு கலங்கணும்ல. என் கண்ணை பாருங்க, கலங்கி இருக்கு. இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சார். என் கடை வாசல்ல வந்து இவன் செத்ததுக்கு நான் எப்படி சார் காரணமா முடியும்? நீங்க கூப்பிடும் போது ஸ்டேஷனுக்கு வரேன், அங்க வச்சு உங்க கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க. சின்ன பொண்ணு வீட்டுல தனியா விட்டு வந்திருக்கிறேன், எனக்கு பயமா இருக்கு, நான் போனோம். പിന്നെ അല്ല ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളാണെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ ഇതാവില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. பார்த்திபனை பார்த்தா பாவப்படுறதா இல்ல சந்தேகப்படுறதானே தெரியல. நீ பாரு, மனுஷா பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பொய்சல் நடிக்கிறது உணவு இருக்கு. அது ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் தான். அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் தொட்டதுக்கு அப்புறம் யாராலையும் அதுக்கு மேல நடிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மன வலிமை யாருமே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திபன் நடிக்கல, அவன் பார்த்திபன் தான். அதுக்கு மேல உண்மையை சொல்லணும்னா செத்து போனதா சொல்ற அந்த லியோ தான் உயிரோட சொல்லணும். பார்த்தி வந்துட்டியா? திடீர்னு போன் வந்துச்சுன்னு அவசரமா கிளம்பி போனியாமே, எங்க போயிருந்த?
2 நாள் ஆபீஸ்ல எவ்வளவு வேலை தெரியுமா? ஆமா, என் சாப்பாடெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. பார்த்தி என்னாச்சு? ஏன் எதுவுமே சொல்லாம அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க? എന്തെന്നാ റിപ്പോർട്ട്? മറ്റെന്തോ ഒരു കൊറിയർ അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഡയറക്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും തൃശ്ശക്ക് വരേണ്ടതാ അത്. இதுக்கு மேல நான் தோக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லப்பா. ഓ ഓ ഇത് നമ്മള് ട്രെയിലർ കണ്ട സാധനം. ഓക്കെ, கைரேகையிலிருந்து கண்ணு கருமுடி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சந்தேகப்பட்டு இருக்கேன். ടെസ്റ്റ്. இந்த ஊர்ல உலகம் என்ன வேணாலும் சந்தேகப்படலாம். ஆனா நீ எப்படி என்ன சந்தேகப்பட்ட? நீ எப்படி என்ன வேற ஒருத்தனை பார்த்து? சத்யா, ஐயோ, இனி நீ என்ன விளக்கு கொடுத்தாலும் நீ என்ன சந்தேகப்பட்டுட்டேன்ற எண்ணத்துல இருந்து காலத்துக்கு என்னால வெளியில வர முடியாது. நீ அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமே நம்ம போச்சு. அவ்வளவுதான். വോയിസ് ഇടറെന്നാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മോഡലേഷൻ. நான் அவ இல்ல, பார்த்திபன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளே இல்லைன்னு இத்தனை வாட்டி சொல்லியும் 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 எவ்வளவு ஒரு என்ன மாதிரி இருக்கான்ட்டு. ஒண்ணுலமா அம்பாக்கு உடம்பு சரியில்லை. நீ On the spot. I've never seen anybody do the things you do before. പെർഫോം ചെയ്തില്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത്. Make you do it all again. எவ்வளோ ஒருத்தன் என்ன மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி ஆளாளுக்கு என்ன போட்டு உயிர் எடுத்தா நான் என்னடி பண்ணுவேன்? மொத்த நம்பிக்கை தூக்கி குப்பையில போட்டுட்டே அவன் என்ன அப்ப நான் கேட்கிறேன், நீ என்ன புருஷன் நான் கேட்கிறேன், யாரு நீ? நானே யாரு? മകൻ கரெக்ட். அப்பா அம்மா ஊரு பேரு தெரியாத அனாதை தானே. அட்லீஸ்ட் அவங்க இருந்திருந்தா என்ன சந்தேகப்பட்டிருக்கேன். அனாதை தானே நானு. வேண்டாம். அனாதை தானே நானு. பார்த்தி இன்னும் அனாதை இல்லடா. என்ன பாருன்னு சொல்றல. அது எதுவுமே நான் சந்தேகப்பட்டு பண்ணல. மத்தவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லணும்ல. அவன் ஆள் இல்ல, என் புருஷன் பார்த்து பண்ண தைரியமா சொல்லணும்ல. அது ஏன் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது? எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் கேட்கணுமா? நீ என்ன வேற ஒருத்தனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நீ என்ன தொட்டு பேசுவ? அருவருப்பா இருக்காது? இந்த மௌனராகம் படத்துல நான் சொல்லுவாங்கல்ல, கம்பளி பூச்சி ஒரு மாதிரி இருக்கும். ഓ കമ്പനി. വേറെ മൂവിയിലെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ? என்ன நம்படி. ഇനി ഒരിക്കലും കമ്പനി. ഇല്ല ഇല്ല நம்படி. நான் பார்த்தேடி, நான் பார்த்தேன். ഓ லியோ, நான் உனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சிருச்சு. நீ வரல, കിടക്ക്. அதான் உன்னை பார்க்க நானே வந்தேன். வெளியில பாரு. വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ലല്ലേ? ഓ മറ്റേത് മറ്റേ സാധനം ഗ്ലിംസിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഷോട്ട്. இவ்வளவு தூரம் போயிருக்க வேண்டாம். நீயா வந்து என்கிட்ட நீதான் லியோன்னு சொல்லியிருந்தா இப்போ இங்க வந்து நின்னுக்க மாட்டேன். உன்னை மட்டும் தான் நான் பார்க்க வந்தேன். ஆனா இங்க ஒரு நாய் கோழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சரி, இதுக்கிடையில உன் பையன் எங்க இருக்கான்னு யோசி. കാണിച്ചില്ലല്ലോ കുറച്ചേരായിട്ട്. கேட்டாலும் கிடைக்க மாட்டான். எந்த இடத்துக்கு போறோமோ இந்நேரம் அங்க போய் சேர்த்துருப்பான். குறைஞ்சிருச்சு வா. ஆனா உன் பையன்
செம்ம கியூட்டா அவனாட்டம் படிக்க வந்து மாட்டிக்கிட்டான். ட்ராப்பே இருக்குதா? பார்த்தவா, என்ன நடக்குதுங்க? சித்து வந்து போனா யார் போன்ல என்ன மாரி எவன் உள்ள வந்தாலும் குத்துறேன். எதுக்கு எப்படி ആര് വന്നാലും കുത്താൻ. വിക്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സീനില്ലേ പെട്ടികളുടെ? அடைச்சிருந்தேன். இருக்க வேணாம். ஆனா உள்ள ஆள் மனசுல யோசிச்சு பாரு. நான் ஏன் உன் பையனை தூக்கிட்டு போனோம்? 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் தங்கச்சி செத்த அதே நாள் இன்னைக்கு உன் பையனை கூட்டிக்கிட்டு போறேன்னா இன்னும் உனக்கே தெரியும். புரியாதாடா, எனக்கு தங்கச்சி உள்ள ஒரு மயிரும் ഓ பையனை விடா மயிரே. കൈകളി வருவலியோ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഓ മഴ നെപ്പോളിയൻ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് ആരും വരാണ്ടിരിക്കാൻ. തോക്കും പിടിച്ചോണ്ട് അടച്ചിട്ടേക്കാണ് പുറത്തുനിന്ന്. ഓ ആ അതല്ല മറ്റേ ആരും വന്നാലും കുത്തിക്കോ നോക്കാം. ദൃശ്യനെടുത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലേ? നൈറ്റ് ഷോട്ട് ലോകേഷ് സ്ഥാനം പൊളിച്ചത്. പെർഫെക്റ്റ്. ഓ റട്ടട്ട സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി അവിടുത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടോ? അഗൈൻ മറ്റേ ടൈപ്പ് ഷോട്ട്. വിഷ്വൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നൈറ്റ് ശരിക്കും പോണ്ട സീനാണത് അല്ലേ? അങ്ങനെ എടുത്തറിയോ അത്? ഒരു മറ്റേ സീൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീൻ. ആ ഒരു ചേസിംഗ് സംഭവം. ആ കേറി ഒറ്റ സീനെടുത്തു. സിംഗിൾ ഷോട്ട് കിട്ടില്ല. ആ ബീജവും കൂടി വരുമ്പോ വേറെ ലെവല് സാധനം. ആ പോലെ 3D പോലെ അല്ല, ഗെയിം പോലെ, ഗെയിം ഷോട്ട് പോലെ പൊളിച്ച സാധനം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൂടാ ഇവിടെത്തുമ്പോ അല്ലേ? ഓ ഇറങ്ങിപ്പോ നോക്കി. എന്തായിരുന്നു സീൻ ഇപ്പൊ കണ്ടത്? മറ്റേ ഏകദേശം തീപ്പൊരി സാധനമായിരുന്നില്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആ ഓ അതിന്റെ ടൈമിങ് റോബോ അപ്പനും വരും നമ്മതല്ലേ. ഓ ആ ഇടാ മോന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നു. ഓ അങ്ങേരുടെ ആ കിടല പോയിട്ട് പക്ഷെ നൈറ്റ് ഷോട്ടിന്റെ ഭംഗി എന്താല്ലേ? അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത ആളാണല്ലേ ഭയങ്കര. കിട്ടി
വണ്ടിയിലെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ അടിക്കുന്നവര് ഉണ്ടായിരുന്നോ? തെറിച്ചു പോയ സാധനങ്ങൾ, ആയുധങ്ങളൊക്കെ അതാണ് വണ്ടിയുടെ. ഓ ഇമോഷൻ അടിയല്ല അവിടെ ശരിക്കും. പയ്യൻ நீ மிஸ் ஆயிட்ட லியோ. ஆனா உன் பையன் மிஸ் ஆக மாட்டான். ഓ ഇവിടെ കൊടുത്ത് കഴുത്തില കിട്ടി, കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു. சொல் என் பையங்க சொல் என் பையங்க சொல். நீ என் பையனை ஒத்துக்க, நான் உன் பையனை விட்டுறேன். ஐயோ நாம பையன் இல்ல 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 இல்ல. ഓ ഒരടി കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. പാർത്ഥിവൻ വേറെ ലെവലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്. നോക്കി സിഗരറ്റ് വലിക്കും. വിളിക്കണേ കത്തിക്കണേ, അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇല്ലേ, പറ്റണില്ല അവർക്ക് കത്തിക്കണം. വേണ്ട சொல்லு, நீ தானே? ഇതാരത്? ആരോട്? ஆண்டனி உயிரோட இல்ல, பையனை தூக்கிட்டு நாங்க தான் வந்துட்டு இருக்கேன். நெப்போலியன் நீட்ஸ் பெட் ரெஸ்ட், நான் இருக்கேன், நான் அவரை பாத்துக்கிறேன். ஆனா இவனுங்க நிறுத்த போறது இல்ல. முட்டை மாதிரி உடனே தேடி வந்துட்டே தான் இருப்பானுங்க. இப்போதைக்கு உன் பையனுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. കാണിച്ചില്ലല്ലോ അത്. ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம். പയ്യനല്ലേ എന്ന് വെച്ച് വണ്ടിയില്ലേ? நீங்க இருக்க கூடாது, நீங்க இருக்க உனக்கு தான் ஆபத்து. ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ. நான் ஒரு கார் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், அது உன் வீடு வாசல்ல நிக்குது. கையில பொருள் கிடைக்குதோ எடுத்து கிளம்பு. நான் എന്തായാലും അവിടെ ഏകദേശം കാരണം നിർത്തി ഏകദേശം ആവാനായി, കുറച്ചുകൂടി ഉള്ള ഭയങ്കര എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സീൻ കേട്ടോ, അതവിടെ നിർത്താനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ല, പക്ഷെ നിർത്തേണ്ടി വരും, നീളം കൂടും. പക്ഷെ ഒരു ആന്റണി ദാസിനെ കൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീല് അല്ലെ. അത് കൊന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിർത്തിയേക്കാം അതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ നോമോർ എന്ന് പറയും ചെയ്തു. അതാണ് ഹാരോൾഡിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ഹാരോൾഡിന് ഒരു കൂസലും ഇല്ല കേട്ടോ. ആന്റണി ദാസ് മരിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ബാബു ആന്റണിയാണ് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലേ, മാത്യുവിനെ കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാർ ചേസ് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഇമോഷൻ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സാധനത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളില്ലേ ആ ലിയോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ മറന്ന്. കാരണം എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു കാർ ചേസ് സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ മറക്കും. കാരണം ഇത് അത്രയും ഭംഗിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പാർത്ഥിബൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ലിയോ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ലിയോനെക്കാളും കൂടുതൽ പാർത്ഥിബനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം പാർത്ഥിബൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സീനില് എന്തായിരുന്നു പെർഫോമൻസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഷോട്ട്, ലോകേഷ് കനകരാജൻ നൈറ്റ് ഷോട്ട്സ് എടുക്കുന്നതിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ അകത്തും കാണിച്ചു തന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഷോട്ട്സ്. ആ നൈറ്റിന്റെ വിഷ്വല് എന്താ പറയാ, അതും ആ സിംഗിൾ ഷോട്ട് പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സാധനം ഇട്ടേക്കാം. അത്രയും ഭംഗി അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ കാർ ചേസിംഗ് ഒക്കെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തു. അതും നൈറ്റ് എടുക്കുക കാരണം ഡേ ടൈം എടുക്കുന്ന പിന്നെയും നമുക്ക് അറിയാം ലൈറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ അതിന്റേതായ ഒരു സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ആ സംഭവം. അതും എന്താ പറയാ, അത്രയും ആളുകൾ ഏകദേശം വണ്ടി അതൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആന്റണി ദാസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പോവാനായിട്ടും പറ്റും. കാരണം എന്താ, എല്ലാരും ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ലിയോ സിംഹം. എല്ലാരെയും തട്ടി മാറ്റി ആള് എത്തുന്നത് ടാർഗറ്റിലോട്ടാണ്. ആ ടാർഗറ്റിലോട്ട് എത്തുന്ന സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിനെ പിടിച്ച് ആ അടിക്കുന്ന സമയത്തും അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റേതില്ലേ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലേ. പുള്ളിക്കാരൻ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എന്താ പറയാ, എന്റെ മകൻ എവിടെ, അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു കംപ്ലീഷൻ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ
എന്തായത് എന്നുള്ളത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും നോക്കാം. Yes. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആണ്, അറിയോ? കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഇനിയിപ്പോ അത്രയും സമയമുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ നീളം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.